Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, page 52. Nous étudions les subordonnées de cause et de conséquence. J'observe et j'analyse la nouvelle vague de cinéastes algériens. Chaque fois qu'est réalisé un film algérien, c'est une victoire pour chacun d'entre nous parce que l'Algérie a toujours été un pays de cinéastes et de cinéphiles. Explique à Middle East Eye, Damien Honoré, 35 ans, réalisateur franco-algérien. Honoré et Sofia Djama font partie d'une nouvelle génération de cinéastes algériens. Leur œuvre est tellement intéressante qu'elle jette une nouvelle lumière sur le cinéma algérien. Jordan El-Grablé, Middle East Eye, du 28 novembre 2017. النص باللغة العربية: الموجة الجديدة للمخرجين الجزائريين. في كل مرة ينجز فيلم جزائري يعتبر انتصارا لكل منا، لأن الجزائر كانت دائما بلد المخرجين ورواد السينما. صرح المخرج الفرنسي الجزائري داميان أونوري عمره 35 سنة. هنا نظن هو اسم جريدة الشرق الأوسط Middle East Eye، ولا عيون الشرق الأوسط. عيون الشرق الأوسط. أونوري وصوفيا جاما ينتميان إلى جيل الرواد الجزائريين للسينما. أعمالهم جد مهمة لأنها سلطت الأنوار أو الأضواء على السينما الجزائرية. Pourquoi Damien Honoré assure-t-il que la réalisation d'un film algérien est une victoire؟ لماذا صرح هذا داميان بأن إنجاز أو إنتاج فيلم جزائري هو عبارة عن انتصار؟ نقولوا احنا دائما الإجابة ناخذها من الأسئلة. كاين تلاميذ مازال ما يعرفوش كيفاش يجاوبوا على السؤال. عندنا السؤال يبدأ بوركوا هذه معناها لماذا. إذن الجواب لازم يحتوي على واحدة من لي زيكسبرسيون دو كوز. شفناهم نورمالمون، شفنا البعض منها في سنة أولى متوسط، وشفنا أيضا في السنة الثالثة متوسط. الآن راح نزيدو d'autres expressions. المفروض هذه لي زيكسبرسيون دو كوز ولا دو كونسيكونس لازم يتحفظوا عن ظهر قلب. هنا بوركوا راح نستعمل وحدة تاع لا كوز. alors نقول أنا Damien Honoré assure que la réalisation d'un film algérien est une victoire parce que l'Algérie a toujours été un pays de cinéastes et de cinéphiles. Deuxième question، كيف نحي الكلمة تاع السؤال لي مو انتروغاتيف وندير الجملة le sujet le verbe ونكمل الإجابة. Alors, quelle est la conséquence de la reconnaissance de l'œuvre de certains cinéastes algériens؟ يعني ما هي نتائج، يعني ماذا ينتج عندما نتعرف على منتوجات بعض رواد السينما الجزائريين؟ نقولوا leur œuvre est tellement intéressante qu'elle jette une nouvelle lumière sur le cinéma algérien. أن إنتاجهم هذاك سيجلب يعني معجبين ومخرجين من دول أخرى، يعني ليسلطوا الضوء على السينما الجزائرية، يعني يعودوا يهتموا أكثر بالمنتوج الجزائري. نعاود الجواب: leur œuvre est tellement intéressante qu'elle jette une nouvelle lumière sur le cinéma algérien. Je retiens: exprimer la cause signifie donner la raison d'un événement ou d'un comportement. هذه يعني التعبير عن السبب، يعني إعطاء سبب لحدث أو سلوك
وأيضا تبريرا للأفعال. نشوفوا le B, exprimer la conséquence signifie montrer le résultat, les suites ou les efforts d'une action ou d'un événement. يعني التعبير عن النتيجة يعني إظهار النتيجة أو الحوصلة، نتائج أو آثار إجراء أو حدث. نشوفوا دركا les expressions de cause اللي يعبروا على السبب et les expressions اللي يعبروا على la conséquence. عندنا مجموعة من هادو les expressions les conjonctions. أولا نشوفوا conjonction et tournure. عندنا à cause de معناها بسبب. هنا كي تكون النتيجة سلبية نستعملوا à cause de بسبب. grâce à بفضل هنا تكون إيجابية. étant donné يعني بما أن. vu كيف en raison de يعني بسبب. car كيف لأن en effet الواقع. parce que لأن étant donné que شرحناها بما أن sous prétexte يعني تحت ذريعة ذلك. comme بما أنه puisque لأن. هذو مجموعة الكلمات يعبروا على la cause. علاش نحفظوهم؟ باسكو دائما في الامتحانات يجيك السؤال يقول لك سطر مثلا تحت لا كوز ولا ما هو نوع هذه الجملة. إذا احنا كي نعرفوا هذو نعرفوا نجاوبوا على الإجابة الصحيحة. شوفوا أمثلة. Le cinéma algérien est en plein essor grâce à une nouvelle génération d'artistes. هنا عندنا groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. يعني نشرح الجملة. السينما الجزائرية يعني في أوج الازدهار بفضل الجيل الجديد من الفنانين. هنا عندنا جروب بريبوزيسيونيل يعني مجموعة جار كما نقولوا بالعربية جار ومجرور. كومبليمون مفعول سيركونستانسيال دو كوز يعني تاع السبب. كما لاحظتوا هنا راهي مسطرة. هذه الجملة الأولى سي لا بروبوزيسيون برينسيبال وهذه سي لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز. نشوفوا المثال الثاني نفس المثال فقط بتغيير هادو لي زيكسبرسيون دو كوز. لو سينما الجيريان est en plein essor هاي لك نفسها. car une nouvelle génération d'artistes est apparue. أنا قال لك السينما الجزائرية في أوج الازدهار لأن الأجيال الجديدة من الفنانين ظهرت. هنا عندنا proposition indépendante et cessez de cause. نشوفوا المثال الثالث. Le cinéma algérien est en plein essor parce qu'une nouvelle génération d'artistes est apparue. نلاحظوا باللي الجمل راهي نفسها فقط la proposition principale نفسها. التغيير يحدث فقط في la cause. هنا parce que حطيناها في مكان car والجملة نفسها لأن car تساوي parce que. إذا طلب منا تغيير كلمة parce que بكلمة أخرى بنفس المعنى رايحين نحطوا car لأن التغيرات ما كانش تغيرات بصح لو كان نبدلوها بغراس أ ستكون هناك تغيرات يعني كما هنا نحذف الفعل. نشوفوا كوم هذه دائما نستعملوها في بداية الجملة. Comme une nouvelle génération d'artistes est apparue, le cinéma algérien est en plein essor. ننتقل الآن إلى la conséquence النتيجة. La conséquence عندنا هادو les conjonctions et les tournures. عندنا donc إذن alors إذن par conséquence ونتيجة لذلك c'est pourquoi ولهذا c'est bien que de sorte que de façon que tellement que tant que si que. هذو يخصوا la conséquence لازم يتحفظوا. شوفوا أمثلة. Une nouvelle génération d'artistes est apparue
يعني مجموعة من الفنانين ولا الجيل الجديد من الفنانين ظهر. donc le cinéma algérien est en plein essor. ولهذا فإن السينما الجزائرية في أوج الازدهار. يعني بسبب ظهور هذا الجيل. ماذا حدث عن هذا السبب؟ حدثت نتيجة مبهرة، وهي أن السينما أصبحت في ازدهار. شوفوا الجملة الأخيرة. Une nouvelle génération d'artistes est apparue. C'est bien que le cinéma algérien est en plein essor. يعني نفس الشيء، مجموعة من الفنانين ولا الجيل الجديد ظهر. C'est bien que ولهذا ازدهرت السينما الجزائرية. J'espère que la leçon est bien claire. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.